अस्सलाम वालेकुम। KTV के साथ मैं हूं हमज़ान और आज मैं आप लोगों को एक लेक्चर देना चाहूँगा जिसका टॉपिक है कि एक अकेला आदमी अपने पूरे गांव का मुकद्दर बदल सकता है। इंसान के अंदर कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर होती है। कुछ लोग उस काबिलियत को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उस काबिलियत को सारी ज़िंदगी नहीं पहचान लेते। जो लोग इस काबिलियत को पहचान लेते हैं वो एक माशरे में अहम किरदार अदा करते हैं और उनका गाँव, उनका शहर पूरी दुनिया में रोशन हो सकता है। आपका एक स्टेप आपके पूरे गांव को बदल देगा। अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे देहात की मिसालें रखूंगा, उन लोगों की वजह से उनका गांव पूरी दुनिया में रोशन हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में। दिल्ली के दाएं बाएं 416 गांव थे। इसमें एक अफसला नामी गांव भी था जहां पर विजय तलवार ने 15 साल पहले अपने घर में एक अखाड़ा बनाया और वो नौजवानों को ट्रेनिंग देने लगा। उसने 5 नौजवान इकट्ठे किए और उनको पहलवानी की खूब ट्रेनिंग देने लगा। दिल्ली में नई नई दौलत आई थी, शॉपिंग मॉल्स बन रहे थे, लोग रात को प्राइवेट पार्टीज़ में जाते थे। तो यूँ एक दिन विजय तलवार को एक कंपनी से कॉल आई कि उनके 5 पहलवान उनको एक प्राइवेट पार्टी के लिए चाहिए किराए पर। विजय तलवार को एक रात के 60,000 रुपये मिले। विजय तलवार को ये 60,000 रुपये एक नया आइडिया दे गए। विजय तलवार ने अखाड़े को जिम में तब्दील किया और यूं गांव में जिम बनते गए। इस तरह उसने 50 और नौजवान इकट्ठे किए और उनको भी पहलवानी की ट्रेनिंग देने लगा। यहाँ तक कि लोग सिक्योरिटी और बॉक्सर्स बनते गए। यहाँ इस दिन इंडिया में सबसे मशहूर जो भी अगर सिक्योरिटी गार्ड्स या फिर बॉक्सर्स हैं और सबसे तगड़े जो भी सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर्स हैं वो यहाँ पर ही मौजूद हैं। बल्कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स और बॉक्सर्स पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं सिर्फ एक शख्स के इनिशिएटिव की वजह से। आप भी ये काम कर सकते हैं। इंडिया केरला में मारुति चल नामी एक विलेज था जहाँ पर ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सारे शराब पीते और जुआ खेलते रहते थे। इनके पास और कोई काम न था। इस गांव का एक शख्स ओनिकेशन यहाँ से शहर गया और उसने शतरंज सीखी। जब वो शतरंज सीखकर गांव की तरफ वापस आया तो उसने अपना चाय का ढाबा खोला। चाय के ढाबे के सामने उसने शतरंज रख दी और लोग शतरंज खेलना शुरू हो गए। यूँ इस तरह इस गांव के लोगों के अंदर शतरंज का शौक़ पैदा हो गया। वो पूरा दिन पूरी रात शतरंज खेलने लगे और यूँ उन्होंने शराब और जुआ भी छोड़ दिया और ये दुनिया का एक ऐसा गाँव बन चुका है जो शतरंज खेलने में माहिर हो चुका है। दुनिया भर से लोग इनको इस गांव में आते और इनको शतरंज का इनका टैलेंट देखकर बहुत खूब लुत्फ़ उठाते। आप भी अपने शहर, गांव, कस्बे को शतरंज का या फिर किसी और खेल का माहिर बना सकते हैं। आप भी अपने गांव का मुकद्दर बदल सकते हैं। ऐसे ही थाईलैंड में आते हैं रेनबो विलेज की तरह। रेनबो विलेज एक तबाह हाल विलेज था। वहाँ पर एक शख्स अवाम योंग फवासी ने उस पूरे विलेज को पेंट करना शुरू कर दिया और यूं वो लगभग 12 महीने पेंट करता रहा और उसने इस विलेज को एक खास विलेज बना दिया, एक रेनबो विलेज बना दिया। अब ये विलेज एक रेनबो विलेज बन गया। अब ये ऐसा विलेज बन गया है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से हर साल 20 लाख लोग आते हैं और इस विलेज को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक शख्स के इनिशिएटिव, एक शख्स ने पेंट किया 12 महीने और उसकी वजह से ये तबाह हाल गांव पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। इंडिया में एक गांव आता है जहां पर लोग मर्दों के सिर्फ 3 काम थे। एक पूरा दिन शराब पीना, दूसरा घर में पड़े रहना और तीसरा जुआ खेलना। मर्दों को इन 3 कामों के अलावा कुछ नहीं आता था। और दूसरा, इस गाँव में पानी की बहुत किल्लत थी। लोग पानी के लिए कभी कभी तो वहाँ पर बारिश ही नहीं होती थी महीना क्या 6 महीने। ऐसे में पोपट राव इस गांव से बाहर गया शहर पढ़ने के लिए और जब वो डिग्री लेकर वापस आया तो वो इस गांव का सरदार बन गया। उसने इस गांव में सबसे पहले 3 काम किए। 3 चीज़ों पर बैन लगाया। एक शराब पर बैन लगाया, दूसरा लोग मर्दों का घर पे बैठना पर बैन लगाया और तीसरा जुए खेलने पर बैन लगाया। पोपट राव ने उसके बाद इस गांव में मिट्टी के 52 और पत्थर के 32 डैम बनाए और यूं पानी की जो कमी थी वो भी कम हो गई। और पोपट राव ने इस गांव में बहुत सारी मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारा कुछ भी बनाया और यूं देखते ही देखते ये इंडिया का सबसे अमीर तरीन गांव बन गया। दोस्तों, आप भी अपने गांव को पोपट राव की तरह
سب سے امیر ترین گاؤں بنا سکتے ہیں۔ یوں ایک شخص کے انیشیٹو کی وجہ سے یہ گاؤں پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بینکاک سے شمال سفر کریں تو 80 کلومیٹر بعد ایک سب ڈسٹرکٹ آتی ہے چونگ رونگ کروئی، جہاں پر ایک شخص نے بہت عجیب کام کیا۔ اس نے اولڈ پیپل کا اسکول کھول دیا۔ دوستو آپ حیران ہوں گے کہ اس شخص نے اولڈ پیپل کا ایک اسکول کھول دیا۔ اس نے اور وہاں پر جو بزرگ ہیں وہ بیگ لے کر اسکول بس میں بیٹھ کر اسکول آتے ہیں۔ یہ تنہائی والے جو تنہائی میں گم شدہ بزرگ کے لیے ایک جنت ہے۔ یہاں پر بہت سارے بزرگ آتے ہیں اور وہ یہاں پر بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک قسم کی جنت ہے۔ یوں یہ گاؤں بھی پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ دوستو آپ بھی اپنے گاؤں کو اولڈ پیپل اسکول بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اب بات کرتے ہیں وی پی شرما کی۔ انڈیا میں ایک گاؤں تھا جہاں کا ایک شخص تھا وی پی شرما۔ وہ بس پر سفر کر رہا تھا تو اس کے ساتھ جو مسافر بیٹھا تھا وہ میگزین پڑھ رہا تھا۔ اس کی میگزین میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو انڈیا کے سابق پرائم منسٹر ہیں وہ الٹے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہ گھر گیا تو اس نے الٹے ہاتھ سے لکھنے کی پریکٹس شروع کر دی۔ یوں وہ پریکٹس کرنے لگا لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس پوری دنیا میں صرف 1% لوگ ہیں جو سیدھے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ بات نہیں پتا تھی۔ وہ الٹے ہاتھ سے لکھنے کی پریکٹس شروع کر گیا۔ وہ لکھتا رہا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ کامیاب ہو گیا۔ ایسے جب وہ کامیاب ہوا تو وہ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے رقم جمع کی اور وہاں اس گاؤں میں ایک اسکول کھول دیا، اور اس اسکول میں جو بھی بچی ہے وہ الٹے ہاتھ سے بھی لکھ سکتی ہے اور سیدھے ہاتھ سے بھی لکھ سکتی ہے۔ دوستو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح کو وی پی شرما نے ایسا اسکول کھولا جس میں الٹے ہاتھ سے بھی بچے لکھ سکتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے بھی بچے لکھ سکتے ہیں، اور کیسے ان کو ٹرین کیا۔ یہ بچے عام بچوں کے مقابلے میں فزکس، میتھس، بایو میں بھی آگے ہیں اور یہ اسپورٹس میں بھی بہت آگے ہیں۔ یہ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہیں، اور یوں ایک شخص کی انیشیٹو کی وجہ سے آج وی پی شرما کا یہ گاؤں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دوستو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو ابھی میں نے آپ کو بہت سارے ایسے دیہات کی مثالیں بتائی جن کے اوپر ایک شخص نے کام کیا، ایک شخص کے انیشیٹو کی وجہ سے وہ ان کے گاؤں آج پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ دوستو آپ بھی اپنے گاؤں کو رینبو ولیج بنا سکتے ہیں، اس پہ پینٹ کر آپ بھی اپنے گاؤں کو کسی کھیل یا پھر کسی اور چیز پر ماہر کر سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گاؤں کو ایجوکیشن کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور کر سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گاؤں میں ایک اولڈ پیپل اسکول کھول سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گاؤں میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، لوگ اگر نشے کی طرف جا رہے ہیں، ان کو نشے سے ہٹا کر ایک اچھی بات سکھا سکتے ہیں، ان کو ایک اچھی راہ میں چلا سکتے ہیں۔ دوستو آپ بھی اپنے گاؤں کو پورے دنیا میں مشہور کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف آپ کا ایک قدم آپ کے پورے گاؤں، آپ کے پورے شہر کو بدل دے گا، اور آپ کا پورا شہر، آپ کا پورا گاؤں دنیا میں روشن رہے گا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، ایسے ہی اور انٹرسٹنگ ٹاپکس لے کر آئیں گے، لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ۔